Duterte, Duterte. Koy. Duterte. Tulo. Duterte. Koy, koy. Duterte kapon. Survey lang. Duterte, tatay. Duterte. Duterte si ate. Team Duterte. Ay, Duterte. Duterte. Ma'am. Duterte. Duterte si ate. Tatlo. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Tatay. Tatay ka, ma'am. Duterte. Survey lang. Asa mo gusto silang duha? Oh, PDP o ganing kuan. Alyansa. Duterte, Duterte. Basta sa Davao, Duterte. Duterte, shout out diri. Duterte, 1, 2, 3. Duterte si ate. Okay. Ayan, magandang hapon. Magpunta tayo sa may public market dyan sa may Mabini. Magkalisurvey tayo, Team Duterte, Team Marcos. Meron tayong listahan para makita talaga may nag-request na mga kalakbay natin na mag-survey tayo dito sa may public market dyan sa may Mabini. Koy, may hapon Koy. Magkalisurvey lang ako Koy. Ha? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte. Itong ikuan ha, isulat ganyan ito para makita ganyan nyo. Team Duterte. Koy, ikaw Koy. Matik na. Duterte. Duterte. Matik Duterte. Thank you. Mato ko dito ha. Sa may Bini. Oh, thank you. Okay, thank you. Dito kay hapon. Alas 4:30 tayo. Koy. Oy, kani, lakir ka. Survey lang ni Kuya. Survey. Team PDR man Duterte. punta, PDR ta. Team Duterte, Team Marcos. PDR mi. PDR. PDP laban o Alyansa. PDR lang niya po lagi mi. Isulat na ito ha. Ikaw Koy. Ikaw ma'am. Duterte. Ikaw Koy. Duterte. Duterte. Thank you ha. Ma'am, dali ma'am. Koy, survey lang. Duterte. 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 Koy. Duterte halos. 1, 2, 3, 4. Ikaw Koy. Duterte ka po 5. Kali survey lang ba? 2, 3, 4, 5. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte gapon. Kagoy. Duterte. Team Duterte pa rin dito sa may Bonifacio Extension, no? Matug sa Mabini. Extension. Tigo. Ngayong hapon. Okay. Tayo, survey tayo dito sa may Extension, Bonifacio. Papunta ng Mabini, public market. Ma'am, ngayong hapon ma'am. Okay lang ma'am. Kali survey lang ni siya. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Team Duterte si ate. Thank you, te. Mado ko doon. Koy, okay lang, koy. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Lamias man. Pila man naman ako, koy. 50 mo siya. 250? 50. Ato si Bindi. Thank you. Survey lang ha. Chicken. Babay na si Marcos. Mado ko dito. Tumoy, Mabini. Di ba sura ng nadit ko dapat Team Marcos and Team Duterte. surahan? Survey lang. Thank you kuya. Ma'am, mga hapon. Okay lang ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, thank you. Team Duterte si ate. Ma'am, sakali survey lang, mga hapon. Survey lang, Team Duterte, Team Marcos. Karong Mayo. Ginoo ko doon sa tanawa ko ng pula oh. Oo, Team Duterte. Bring Duterte home. Kailangan di pangutana. Thank you. Team Duterte si ate. Ikaw te. Team Duterte. Kali survey lang. Thank you. Sige. Salamat. Ma'am, survey lang ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Sulit pinalito ako. Tatay, thank you. Survey lang po. Naman nag-request. Thank you, salamat. Mga hapon. Ito tayo. Ma'am, ikaw ma'am. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si ate. Thank you, te. Ayan. Team Duterte, Team Marcos. Dito tayo sa may Bonifacio Extension. Papunta tayo ng Mabini. Ayan, mag-survey lang po tayo. Kali survey lang tayo dito. Dito tayo. Koy, survey lang koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte tayo. Duterte. Matik ko. Matik. Thank you. Kuya. Ito tayo. Koy, okay lang koy. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Makabuto na ka? Pili pa. Thank you. Bawal pa. Koy, okay lang koy. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte o Team Marcos. Survey lang.
Karmayo. Duterte, ikaw, Goy. Ikaw, Goy. Duterte. Ato isulat. 1, 2, 3. Thank you. Team Duterte. Goy, Dagoy. Duterte, Marcos. Duterte. Survey lang. Okay, thank you. May hapon. Ma'am, may hapon. Survey lang. Tatay Digong. Team Duterte. Tanawagin doon nga, basta kabutan niyo ka Marcos. Na, Team Duterte, oh. Nakasulat ko na siya. Oo, panagod. Ikaw, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Alanganin. Sagdi lang, hadlok mo na siya. Thank you. Sa inyo naman para sa Pilipinas lang, boto. Wala ka mo ano. Wow, okay. Pulong. Duterte gini si ate. Puro pulong yun. Ibuloy. Yan, dito tayo. Duterte mulai dito. Koy, ito tayo. Survey lang. Ayun o. Team Duterte, Team Marcos. Koy, survey lang, Koy. Okay lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte, may dere, siyempre. Duterte. 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 Ikaw, Koy. Duterte. Koy. Duterte. Koy. Pro Duterte. Duterte. 1, 2, 3. Marcos na mo bitayon. 4, 5. Ma'am. Kali survey lang. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Okay. Ito tayo. Mato ko sa kwan daw sa may Mabini. Duterte. Tigyo. Duterte, solid. Koy, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte. Surat natin Duterte. Koy, Team Duterte, Team Marcos. Duterte yapon. Koy. Marcos o Duterte? Duterte. Thank you. Happy trip. Ito tayo, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte si Kuya. Thank you, Kuya. Okay, dito tayo. Koy, Team Duterte, Team Marcos. Undecided. Thank you. Decided si Kuya. Undecided. Thank you. Ito tayo, dito sa Mabini. Ayan, oh. Team Duterte. Koy. Akin lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Ito din sa may Palingki, Mabini. Ayan. Kalisorbe tayo dito. Ito tayo. Sa may Palingki. Koy, okay lang, Koy. Kalisorbe lang yan, Koy. Dali, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si Kuya. Si Kuya. Tayo. Team Duterte. Koy, oy, lumiyan na, Koy, oy. Koy, ganing kalisorbe lang ni Kuya. Team Duterte, Team Marcos, Karumayo. Duterte ko. Team Duterte. Ato yung survey lang ni Kuya. Kyo, ma'am, survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sulat natin. Ma'am, survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Mabini, mani, ma'am, no? Mabini. Market. Public market. Thank you. Survey lang. Ito tayo, lumiya sa isa, oy. Ma'am, survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, si ate. Isa natin. Yan, o. Ma'am, survey lang, ma'am. Doble ko Duterte. Duterte, o. Duterte, ha. Doble. Duterte. Thank you. Survey lang. Napamansin na. Survey lang, Koy. Survey lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Survey lang sa Mabini, public market. Hello, ma'am. Pwede survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte. Koy. Duterte. Tulo. 1, 2, 3. Koy. Survey lang. Palinganin si Kuya. Di pa nakadesisyon. Boss, okay lang, boss. Boss, kali survey lang. Atik, Duterte. Ito tayo. Ma'am. Tama na. Thank you. Ma'am, survey lang. Duterte, Marcos. Duterte si ate. Thank you, te. Koy, Jakoy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte si Kuya. Duterte. Ano? Dili, sa boss. Duterte. Ikaw, Koy. Duterte kaya si Kuya. Pagupit. Kaya sa Mabini. Mabini ni. Barbershop, Mabini. Duterte. Koy. Duterte kaya po. Survey lang. Pero, nakasulat nga siya. Yan. Barbershop, shout out din sa Mabini. Thank you. Survey lang. Kita. Duterte, pro Duterte ito. Sir, okay lang, sir? Survey lang. Tiga. Sir, okay lang, sir? Survey lang, sir?
Okay, thank you. Tayo, busy. Dito tayo sa public market. Dito tayo sa loob, oh. Tingnan natin. Koy, survey lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Ayun ka na. Ha? Bangag mo na. Kaya buto yung bangag. Koy, survey lang. Wala ako. Sa Davao. Duterte, tatay. Sa dalawa. Tatay, thank you. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Sana baka Duterte. Duterte si ate. Kasi usay mo na. Thank you, Duterte. Ma'am, ikaw, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Raw. Marcos man. Duterte raw, Duterte sa taas. Dahil Marcos, Team Marcos. Thank you. Ay, ito yung Ma'am. vlog. Kalang. Duterte. Ate, start natin. Ate, Duterte si kuya. Ma'am, Duterte. Duterte si ate. Thank you, te. Thank you, John. Sulit. Oh, sulit, Duterte. Ito tayo. Okay. Dito sa may public market, sa may Mabini. Ma'am, shout out dari Duterte, Marcos. Ha? Sorbe lang, sorbe. Isa man. Team Duterte o Team Marcos? Ay, Duterte mi ay. Duterte si ate. Marcos. Thank you, sorbe lang, Teo. Team Duterte. Oh, good. Thank you. Ito tayo. Duterte, gini kay tatay. Ma'am. Dito tayo. Koy! Ay, sorry. Duterte si kuya. Surat natin, Duterte. Ma'am, ikaw, sir. Muna ka, thank you. Muna dito. Ma'am, okay lang. Ma'am. Lakbay Pangarap sa YouTube. Lakbay Pangarap. Lakbay Pangarap sa YouTube. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, ikaw, Koy. Duterte, ma'am. Thank you, mga ate. Shout out din sa Palengke. Sa Mabini. Shout out. Tanawa, klaro na kanawa. Thank you, salamat. Sa ubos. Undecided. Thank you, paggalanganin. Ma'am, ikaw, ma'am. Survey lang sa Mabini. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Thank you, mi. Ngayong hapon, dito tayo. Ma'am, okay naman si ate. Ma'am, kali-survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Ay, Duterte, John. Duterte. Ma'am, Duterte. Duterte si ate. Tatlo. Isa, dalawa. Tatlo. Ma'am, Duterte pa rin. Dalawa. Isa, dalawa. Koy, Duterte. Kali-survey lang. Team Duterte, Team Duterte si kuya. Thank you. Ito tayo. Yan. Ma'am, okay lang, Koy. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si kuya. Dito tayo. Hello, ma'am. Survey lang, ma'am. Sir, okay lang, sir. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Alanganin? Undecided ka? Ayaw tingog tay. Sige. Alanganin si tatay. Undecided pa. Okay lang. Hello, ma'am. Ma'am. Galing mo tindira kay klaro. Ikaw lang. Duterte. Team Duterte. Ikaw, ma'am. Duterte pa rin. Thank you, ma'am. Duterte si ate. Thank you. Wala na ikuan dahil. Laos, no? Napat tulong Duterte. Tuyo ko. Sige. Thank you. May hapon. Koy. Sanas na. Duterte. Thank you. Dito lagi. Okay. Dan Koy. Survey lang. Team Duterte. Duterte. Si kuya. Piyungan. Ma'am, survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Tatay. Tatay ka, ma'am. Duterte. Thank you. May hapon. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte kami. Duterte pa rin. Si mami, dalawa. Thank you. Koy, ito tayo. Survey. Koy, may hapon, Koy. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Adarita, Duterte. Duterte. Survey, yan. Bangag mo na. Survey lang. Koy, Boss, kita boss. Kay Duterte. Sulit. Duterte daw. Koy, Duterte. Shout out sa Mabini. Shout out sa mga Mabini Public Market. Thank you. Yes, survey. Ma'am, survey lang, Koy. Duterte, Marcos. Undecided. Sulat natin, undecided si kuya. Ma'am, survey lang, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte si ate. Thank you, ate. Sa pagsali. Ma'am, kuwan lang.
Okay lang, survey lang. Duterte, Marcos. Duterte. Wala Sir. siya decided. Matik, Decided na Duterte. kampe or dili kampe? Survey lang. Survey lang. Kampe or not kampe? Asa mo gusto silang duha? Kampe, asa ka kampe? Oh, PDP o ganing kuan. Alyansa. Ikaw. Matik. PDP. PDP. Survey lang ko kay na nag-request mo good. Ikaw, Goy. Survey lang. Dire. Tatay, thank you. May hapon. Survey lang. May hapon sa Mabini. Marcos, wala pang Marcos lagi. Thank you. May hapon sa public market. Koy, survey lang, Koy. Survey lang. Duterte si Kuya. Unsa na vlog? Lakbay Pangarap sa YouTube. Lakbay Pangarap sa YouTube. Ma'am, Duterte. Basta sa Davao, Dalawa. Duterte. Koy, mana si Kuya. Duterte, si Busing. Namin dire. Survey lang. Thank you. Team Duterte, Team Marcos, PDP Laban, Alyansa. Koy, undecided si Kuya. Okay lang yan. Lista natin, undecided. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si Koy. Thank you. Koy, Tanaw lang sa likod. Team Duterte, Team Marcos. Kami no po dito. Oy. Ate, may Duterte. Duterte, shout out diri. Duterte, isa, dua, tatlo. Duterte si ate. Isa, dalawa, tatlo. Duterte. Koy, Team Marcos, Team Duterte. Team Duterte. Kuya, mana? Sige lang. Survey lang ta. Duterte. Ako man naman ka na. Thank you. Duterte. Oh. Survey. Koy, survey lang. Survey. Team Duterte, Team Marcos. Koy. Duterte, thank you. Koy, Duterte pa rin. Thank you, tulo. Duterte sa dua. Tulo. Koy, survey lang. Duterte. Koy, Duterte. Survey. Unsa may kalaban ni Duterte? Marcos. Magtuon ako si Anyo. Duterte. Survey. Duterte. Thank you. Duterte. Ano? Thank you. Ay, music. Oh, Duterte si Kuya. Thank you, ya. Duterte. Thank you. Ma'am, ako'y. Duterte, duha ka Duterte ako, duha. Dua, isa naman eh. Isa. Isa lang yan, Duterte. Duha pagaling na ako. Duterte. Thank you. Survey. Team Duterte, Team Marcos. Duterte na. Duterte. Wala mga adik sa Kadabaw. Kate. Undecided pa. Okay lang, ayos natin undecided. Gusto man channel mo. Undecided, Duterte. Sa YouTube, Lakbay Pangarap. Takpe pangarap. Oh, update lang ta. Thank you. Thank you. Ito tayo. Survey lang. Ma'am, may nga po. Dito tayo. May music. Dito tayo. May sounds. Ma'am, nakapili na ka, ma'am? Makakabuto ka? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte si ate. Thank you, te. Dito tayo. Koy. May hapon, mi. Team Duterte o Team Marcos? Survey lang. Team Duterte si ate. Sulat natin, Team Duterte. Ma'am, ako'y. Team Duterte. Survey lang. Ma'am, survey lang, ma'am. Duterte si ate. Thank you, te. Yan. Me. Of course. Duterte si ate. Thank you, te. May hapon. Sa'y luto ron. 2 p.m. Thank you. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Katim ni Kibuloy. Kibuloy, Team Duterte. Team Duterte. PDP Laban, si Kibuloy. Thank you. May hapon. Okay, survey lang. Dito tayo sa may Mabini Public Market. Ayan, no? Wala pang Marcos. Okay, tuloy tayo doon. Yan, may Duterte na, no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 500. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey. Team Duterte si Kuya. Salamat ya. Sama na gwapo lagi mo Duterte, wa man Me. karo. Team Duterte, Team Marcos. Duterte taoy. Duterte sa Mabini. Mabini na, Mabini. Thank you. Shout out sa Mabini. Dire. Abi mo. Ato mi gulilo.
Yan, ito, tumawa may. Ang Oh. idol, si Duterte. 30 na. Dito sir, dito. Thank you. Asa dire? Dali lang. Ganto lang. Thank you, may hapon. Ito tayo, si ate baka may mapili ito. Ma'am, survey lang ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Alanganin. Duterte si kuya. Okay lang, hindi natin pilit kung ayaw. At saka hindi natin malagay sa undecided kasi wala man siya nagtando naman siya. Hanap tayo dito ng mga pwede natin na makalyo survey dito sa may Mabini. Team Duterte o Team Marcos, survey lang. Thank you, Mami. Survey tayo dito. Hello. Koy, okay lang, survey lang. Team Duterte, Team Marcos, survey lang. Duterte. Suot natin, Duterte. Si ate, si kuya. Thank you. Ito tayo Boss, kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Ay. Para ka lang mayo. Duterte si kuya. Suot natin, Duterte. Tanalo Duterte. Duterte. Amo. Ikaw, ma'am. Ay, samo. Duterte ka, ma'am. Duterte. Duterte. Si kuya, Duterte, 5. Suot natin, 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. May hapon, Mabini. Shoutout sa Mabini. Ay, Marcos Des, bagon man. Tiga. Survey lang. Kali survey lang, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, thank you. Ivy. Thank you. Survey lang. Wala na, dito tayo. Hanap tayo dito. Survey lang, Ha? Survey lang. Wala may bongbong dira. Team Duterte, Team Marcos. Wala yun. Wajud sir. Wajud ni sir. Wala pa si Marcos. Wala jud. Wala pa yung napilian. Na, diri ra jud. Asa man ka? Dari ka? Ay, diri ra man. Wala man guli. Ay, dito kanina, no? Tiga. Sorry. Ito tayo. Pwede ba dito? Ito. Okay lang, survey lang, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte si ate. Sulat natin. Team Duterte. Ito mga bata, di pa pwede. Ayaw, no? Mga bata pa. Tuwi lang. Thank you. Ito tayo. Duterte. Oy, Duterte si Pusing. Pus. Ito tayo. Koy. Survey lang, Koy. Okay lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Ay, di ko anak kay kanila ko Duterte ako. Duterte. Wala na. Shout out din. Okay, shout out sa Mabini. Kung di pasaligan ko na tagaagog 5 million tagaan pa jud ko discount taga pangkuan pa jud ko kaya ko. Kanang kuan, gold na kuan daw. Thank you. Survey lang. Okay, survey lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si Kuya. Suot natin, Duterte. Survey lang, Okay lang, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Tanganin. Ito tayo. Okay, thank you. Ito tayo. Koy, okay lang. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Dili lang daw. Duterte. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang, Koy. Okay lang. Kino. Wala sa Kino. Duterte. Duterte. Survey lang. Sa 2, 3. Duterte. Ikaw, Koy. Wala sa Kino, Koy. Wala Kino. Duterte. Okay, survey lang. Thank you. Ngapon. Koy. Ito tayo. Ma'am, survey lang, ma'am. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si ate. Thank you. Ito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Survey. Duterte, ikaw, Koy. Duterte. Thank you. May hapon. Mabini. Oh. Mabini ka po yun rin, no? Tuloy tayo dito. Dito tayo sa may Mabini. Ayan. Ito tayo. Survey, Koy. Okay lang, Koy? Survey lang, Koy. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Thank you, Duterte. Sulat natin. Duterte. Ay na Marcos, pangat ka na. Thank you, survey lang. Kaya, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kami as lechon. Pila ang lechon, Koy? 120? 220. Bato-bato dari. 220. Thank you. Tuloy tayo dito. Tingnan natin dito. Team Duterte, PDP Laban, Alyansa. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte.
Team Duterte. Thank you. Suot natin. Team Duterte. Thank you. Shout out din sa Mabini. Koy. Sorbi lang, Koy. Sorbi lang. Okay lang. Sorbi lang. Team Duterte. Team Marcos. Duterte. Duterte. Si Kuya. Ito tayo. Team Duterte. Amerti ko na Duterte. Ikaw na, Koy. Oh, 28. Duterte si Kuya. Suot natin. Duterte. Duterte karong 28. Oo. Dili niya ang isa, buwang mo na. Sige, sorbi lang. Kali sorbi lang. Sorbi lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte ikaw, ma'am. Koy, sorbi lang. Tuwa Duterte. So, natin tatlo. Sa dalawa. Tatlo. Thank you. Me. Duterte si Mami. Thank you. Duterte. Thank you. Ayan, sorbi tayo. Papunta ng ano, Mabini. Wala na. Siguro ba? Balik na. Dito na tayo siguro. Malayo na doon. Ikot na tayo. Ikot tayo sa kabilang kanto. Team Duterte, Team Marcos tayo. Koy, saan yung asset di Koy? Pwede ka sorbi lang Koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte. Suot natin Duterte. Sa dalawa. Thank you. Koy, diyan Koy. Sorbi lang Koy. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Koy. Duterte si Kuya. Suot natin. Ikaw Koy. Duterte. Dito surat dito. Duterte. Ayan. Go. Duterte, Duterte. Ayan o. Ito. Hapon na. Ikot tayo. Doon sa kabila. Kanto. Ayan o. Mag-alas 6 na ata ngayon. Hapit na mag-alas 6. Team Duterte, Team Marcos. Dito na sulat natin ng isa. Marcos, wala pang napili. Si Marcos. Okay lang, okay lang. Tatala, survey naman tayo. May undecided 5. Team Marcos, wala pa. Kaya tuloy tayo sa pagkali-survey dito sa may kaling po tayo sa may extension Bonifacio, papunta ng Mabini. Ano? Ma'am, saan nga street rin, ma'am? Ha? Armada. Okay, thank you. Survey tayo dito. Yan o. 10 to 30, Team Marcos. Tingnan natin kung may oras pa tayo. Yan, magandang hapon. Survey lang po tayo dito sa... parang wala nang tao dito. Hapon na kasi. Ma'am, okay lang, Koy. Survey lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Sure, Tegri. Team Duterte. Yung saan nga estate di, Koy? Bini Boulevard. Purok to sa mga Dire. Mabini Boulevard. Lakbay Pangarap sa YouTube. Survey lang. Ha? Thank you. Thank you. Mabini Boulevard. Dito. Papuntaan kasi ito. Boulevard kasi ito eh. Malaki yung boulevard. Kaya dito. May palabas dito. Dito ay labas. Exit tayo dito. Survey lang, survey. Ayan, survey lang tayo. Ma'am, nakabuto ka, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Suot natin. Nabid dyan ha. Tingnan. Nagwala ko, nag-survey lang. Ayan, oh. Survey lang tayo. Dito tayo sa may Barangay 37, that's the... Koy, survey lang, Koy. Okay lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte ka, Koy. Alanganin pa. Masakpo mo ngayon mo na. Ikaw, Koy. Saan lang to? Saan lang? Survey lang. Rubi sa... Okay lang, kali survey lang, okay lang. Ikaw, Koy, wala ka? Duterte mo. Duterte ka, suot natin. Duterte, si Kuya dito. Thank you. Survey lang. Ikaw, Koy, makabuto na mo? Pulong Duterte si Kuya. Ikaw, Koy, survey lang. Duterte, thank you, may hapon. Dito sa may Boulevard. Palabas tayo. Tingnan natin. Ayan o. Survey tayo. Koy, survey lang, Koy. Okay lang. Duterte si Kuya. Thank you. Survey lang. Ito tayo. Ma'am, okay lang dyan, ma'am. Survey lang, ma'am. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Okay lang. Survey lang. Ha? Undecided. Ikaw, ma'am. Adili lang mo boto. Di puro makaboto mo. Team Duterte o Team Marcos?
Oh, Duterte. No mo yatim. Oh, Duterte. Ikaw, ma'am. Duterte gyapon. Atong iko, survey lang. Ha? Survey lang. Kali survey lang ni. Thank you, mga hapon. Ayan. Nahulog ang bato. Bawal pa mo, bata. Thank you. Koy, okay lang, Koy. Survey lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. May hapon. Sama siya. Survey lang, survey. Okay lang. Kubos ko. Kubos. Si Kubos. Di ko man eh. PDP o ganing alyansa. Ayan siya. Wala po itong mayor. Ay, kung may pit ko na. Asa ka? May pit ko na. May pit ka. Okay ra. Para sa Pilipinas. Okay ra. Alanganin po si Sir. Ma'am, okay lang na. Ikaw, ma'am. Alanganin po si ma'am. Thank you. May hapon. Pili-pili na ta. Kaya hapit ng Mayo. Ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si ate. Thank you, te. Sila, alanganin sila. Okay. Thank you. May hapon. Wala, survey lang ko. Thank you. May hapon. Hello, ma'am. Okay na, survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Team Duterte. Thank you. Survey lang, survey. Team Duterte. Team Duterte. Sulat natin, Duterte. Ma'am, Shout out. Basta nagadabaw. Duterte si ate. Zero sa Marcos, no? Wala pa si Marcos. Lima ka buhok na ni Kuan ka Marcos, zero. Wala, diri ni siya. Kay tatay ka po ni. Tatay man dyan rin. Tatay mo ko. Duterte. Tulo. Ikaw, 30, upat. Upat isa. Dua, tulo. Upat. 30. Wala pa si Marcos lagi. Ikaw ko, ma'am. Zero na siya. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte. Thank you. Kasot, Duterte. Oy, naunsa. Wala pa si Marcos. Zero pa. Thank you. Survey lang. Nagkikaligong, oh. Oh, nagkikaligong. Kaya Marcos, zero. Survey lang, kaya napoy nag-request ba? Para nakita yung kwan. Lakbay Pangarap sa YouTube. Thank you. Lakbay pangarap yung mga. Oo. May pangarap. Ikaw, Goy. Amo lang isip Sa YouTube. Ate, Duterte ni si Angkol. Kagol. Duterte si Busing. Sa natin. Thank you, may hapon. Tuyok ko, gika ko mabini. Ano ko tuyok. Ano ko nga street day, Goy? Mabini yapon. Thank you. Okay. Okay lang, Goy. Survey lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Marcos. Digong. Ikaw, ma'am. Digong yapon, tatay. Suot natin. Thank you, may hapon. Ano? Thank you. Team Duterte, Team Marcos. Okay lang, survey lang. Duterte si ate. Thank you, te. May hapon. Ayan. Okay lang, survey lang, Pangpalan ni. Duterte si mami. Thank you, Survey lang. Okay, may hapon. Boss. Silang. Update lang. Kali survey. Thank you. Ayan, out na tayo. Ito, bilangin na natin. Wala, zero pa si Marcos. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 170. Kay Marcos, 0. Undecided, 5. Bilangin natin. Kaya para sigurado tayo sa pag-counting natin ito. Bilangin natin muli. Bilangin natin, ha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 170. Kay Tatay Digong, suot natin 170 total. Kay Tatay Digong, 170. At saka dito kay Team Marcos, wala, 0 kay Team Marcos. 0 yun siya. Walang pumili. Undecided, may 1.5. Sulat natin, ayan. 175 ito nakakatao. 175. Dito sa may Mabini. Thank you. Kali-survey lang. Ngayong hapon. Thank you. Tayo, anak.
Ayos na. Ito yung natin, resulta yung pagka-survey natin sa may Mabini, Davao City. 175 katao. Team Duterte nakakuha ng 97%, 170 katao. Marcos walang nakuha. Undecided 5, 2.5%. 5 kataong nakuha ng undecided. Ito yung resulta.